Malien wa salamu alaikum. An bɛ foli bila jamanadenw ye malien cɛman ni musoman denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ bɛ nin waati na ko bi ka ouverture media bololo lajɛ an ka foli bɛ se aw ma aw minnu bɛ ko ay danaya ta ka da ouverture media kan aw minnu bɛ ko ayaw cɛsiri ka yira k'a fɔ Mali kɔnɔ kunnafoni ko n'a bɛ sen kan aw kɛmɛ ka jigi sɛmɛ yɔrɔ jumɛn na o ouverture media ye an b'a aw fo o wale ɲuman dɔn na ka ɲɛsin aw bɛɛ kelen kelenna ma ka yira k'a fɔ nin waati in na an bɛ alamisadonya la novembre kalo tile 26 san 2020 o ye bi maliyɛnw an b'a fɔ kalo in hali bi ala k'a banko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma kalo in ala k'a cɛko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma ne yɛrɛ cɔrɔnɔ n dusukun kankan bɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ala ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ka kalifa minɛ a la bi n b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara n kan an ka se ka n bɛnkɛ ni o ye n fa dɔgɔnin ye ka se ka sama duwawu la a y'a kɔn kiti mun na ala k'a nɔgɔya ye ala k'a garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma ni a tɔgɔ ko Umaru Njaye n b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔya k'a fɔ anw fɛn fana bɛ diɲɛ kɔnɔ yan labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ kelen kelenna ma o sababu la o dusuku kami mun n'a bɛ n na a ti ɲɛ cogo na sugu si la bi tile tɔ kɔnɔ n ka kuma daminɛ ni m'a daminɛ o la sabula diɲɛnatigɛ in an bɛ adamadenw ye mɔgɔ bɛ yen n'o ka waati sera o bɛ taa bɛɛ n'i ta cogo komi n'a fɔ bɛɛ n'i nacogo diɲɛnatigɛ la cogo min na an b'a fɔ ala ka ɲinɛ an bɛɛ ka taabaw la ala k'u bɛɛ da yɔrɔ nɛma bi maliyɛnw an bɛna kuma mun kan rapidement an di studio kɔnɔ bi nka an bi studio wɛrɛ kɔnɔ sabula ouverture media la studio ka ca an ɲɛ bɛ n balimakɛ mun sigilen la n'i ma fili aw hakili b'a la a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔnko bɔ nin y'a tile 15 dafalen juste an balima dɔ u y'a agressé sira la sofara mun ni a filɛ nin Mopti n'i bɛ taa Mopti maliyɛnw i tɛ se ka tɛmɛ Mopti i tɛ se ka se san fo ka taa don Mopti dugu kɔnɔ tant que i ma passé ka tɛmɛ sofara sira fara kan sofara dɔnnen don k'a yira k'a fɔ o yɔrɔ in an balimaw sigilen bɛ yen an balima jokaramɛw bɛ yen fulaw bɛ yen dɔgɔnɔw bɛ yen siya bɛɛ bɛ yen bamananw bɛ yen bɛɛ bɛ a yɔrɔ la a yɔrɔ kɔni maliyɛnw k'a yira k'a fɔ an balima dɔ ale dɔnnen don sofara kɔnɔ kosɛbɛ commerçant don jagokɛla don a bɛ misiw feere a bɛ sagaw feere wa o ye san caman ye a bɛ saga feere ni misi feere la dɔgɔkun jan tɛmɛnen a ko k'a bɛ taa misi san de la yarɔ an y'a fɔ émission Cɛrno décrypte kelen in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ale tatɔ a bɛ taa misiw de ta Mopti misi minnu n'a b'u ta Mopti a b'u bila ka taa Côte d'Ivoire Abidjan ninnu ani yɔrɔ minnu bɛ yen k'an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ yen mun b'a to misi ninnu bɛ se ka san cogo min na o hukumu kɔnɔ an balimakɛ in tatɔ maliyɛnw misi san na ani a ka fulakɛ ani ka fara chauffeur kɛ kan u bɛ ka taga u y'an ba dɔ fana ta sira la an ba in ale den bananenba don den b'a bolo a bananenba kun don a bɛ ka taa n'a den Mopti kɔnɔ sabula Amadu Tumani Ture ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔso ba dɔ jɔ Mopti ale kun taatɔ dɔ ni den ye mun b'a to a den kana se ka fatu a bolo cogo min na an balimakɛ in a taatɔ la Mopti kɔnɔ a ye muso in ta sira la maliyɛnw u taatɔ de ko mototigi dɔ nana sira bari u ɲɛ sira la u bɔlen u ka dugu kɔnɔ yan'u ka se Mopti u donna dugu mun na an balimakɛ bɛna don a la k'a fɔ olu de ye sira tigɛ saya kɛlen olu de ye yɔrɔw tigɛ olu de ye yɔrɔw bɛɛ tigɛ a kɛra mankan belebeleba de ye sofara dugu kɔnɔ donc a yira k'a fɔ ko in kɛlen kana bila bi la kumaw cayara bɔlɔlɔsiraw fɛ anw ye kunnafonidilaw ye an kumana ka alerte kɛ ka yira autorité la k'a yira k'a fɔ an balima minnu bɛ yen n'u bɛ nin yɔrɔ ninnu na u diminen don u dusukun kami bɛ u kɛn bɛ ka wuli k'u jɔ k'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɛn b'u kɔ lakanako ko la wa maa mun bɛ yen k'a ye kisɛ cɛ an balimakɛ in na a taatɔ a ka misi san a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin fitinin 2 de kun don k'u kun bɛ moto kan ko marifa kun b'u bolo u ye marifa ci mobili la k'an balimakɛ fana faga k'a bɔnɛ a ni la mɔgɔ 3 minnu bɛ yen u y'u bɛɛ faga muso in n'a den de sera ka kisi a kɛra duguni mun na olu bɛɛ jatigɛra olu bɛɛ bolila muso in de filɛ ka bɔ sa k'a fɔ ko olu ye k'ale ɲɛ u ye denmisɛnnin 2 kun don u ye kisɛ ci marifa la o kɛra sababu ye cɛ 3 fɛn mobili kɔnɔ u bɛɛ sara nka balima ale sɔrɔ nka ale blessera nka maliyɛnw o kɛra sababu ye ko in anw y'a tannan tɛgɛ fila ye denmisɛnnin minnu bɛ yen k'u bɛ sofara dugu kɔnɔ cɛmisɛnnin minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen olu de filɛ ka wulikajɔ sabati ka sira tigɛ k'a fɔ kari fɛn fɛn bɛ yen n'a bɔ Bamakɔ kɔnɔ ka taa sofara ko mobili si tɛ taa tuguni nin y'o bannen ye maa tɛ bɔ maa tɛ don sira in digɛra fo ka se tile 2 bɔɲɔgɔnko ma a hukumu kɔnɔ denluw nana kɛ ka ko kɛ o y'a sɔrɔ maaw dusukun kami bɛ maaw dusu bɔlen don kosɛbɛ ɔ an balimakɛ in ale filan kɛrɛfɛ a bɛna présenter olu de ye o hakilila ta ka sira tigɛ sofara bɛ cogo jumɛn sisan
lafiya nana wa tari bɛn mi kana wa tari nin ko in kɛlen kana bila bila wulikajɔw kɛra ka ɲɛsin u ma wa u yɛrɛ ka laɲini mun ye a ko tɔ kɔnɔ babu bɛna boli o de ka maliyɛnw a y'a partager c'est très important sabula jamana in kɔnɔ an bɛɛ de bɛ fara an bɛɛ bala ni dekun bɛ dɔ kan bi o b'a yira k'a fɔ dekun bɛ an fana kan donc anw de bɛ kɛ sababu ye mun b'a to caman bɛ se ka bɔ a dekun na cogo min na n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i bɛ se k'i présenter wa i tɔgɔ ani jamu assalamu alaikum n balima silamɛw n b'aw bɛɛ fo n tɔgɔ ye Alpha Ka Cɔkari Alpha Ka Cɔkari précisément n bɛ bɔ Sofara i bɔ Sofara n bɛ bɔ Sofara maa min bɔnɛna i bɛ min kuma na n kɔrɔkɛ lo i kɔrɔkɛ don n kɔrɔkɛ lo a tɔgɔ yɛrɛ a tɔgɔ ye Hanpare Koyita Hanpare Koyita a n'a ka fulakɛ sɔrɔla ɲɔgɔn fɛ min tɔgɔ bɛ ko Yerewuru o ye fula ye ani musi kamalen dɔ sɔrɔla ɲɔgɔn fɛ chauffeur tɛ fili donna kuma na dɔɔni o kun bɛ sira lo ɲini ka taa Abidjan cogoya min na fi sabilillahi wa rasuli o fana kun bɛ ka taa sira la a bɛ taara sira lo ɲini Hanpare y'a ta ka mobili kɔnɔ ka taa n'a ye Moti n'a sera Moti komi mobiliw b'ale bolo o bɛ taa ni min se Abidjan a b'a don a ka mobili kelen na ka ɲaama ka se Abidjan o bɛɛ kɛra k'e to yen wa o kɛla kan to yen lo min a fagala lo min na c'était un jeudi voilà alamisa don dɔ kun mercredi ne n'ale bɔla ɲɔgɔn fɛ Moti wula fɛ ka na fitiri ye ne sɔrɔ a fagala yɔrɔ min na ne n'ale a ka mobili tiɲɛna o yɔrɔ tɔgɔ la Sɔmadugu et Manjo ne kun b'a kɔfɛ ale bɛ Mercedes la n bɛ Toyota la n b'a kɔfɛ ne nana n tɛmɛla a la n y'a sɔrɔ o bɛ k'a ka pneu dilan n tɛmɛna a na o lon yɛrɛ ne yɛrɛ m'a miiri n bɛ se Sofara munna m'a miiri insécurité min bɛ yen da tɛ se ka dɔn a kuma na fo n'a kɛla an lo y'a kuma fɔ n ye denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ ni marifa ye sira cɛma à partir de 18 heures a fɔ ko ne lo y'a fɔ n ye je parle avec preuve appui m'a mɛn ye vécu n'i y'a vécu lo denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ marifa la à partir de 18 heures gidɔrɔn cɛma ni 18 heures sera ka ban denmisɛnninw ni marifaw bɛ gidɔrɔn cɛma o ko autodéfense donc a bɔla lo sɔgɔma jeudi sɔgɔma ko a bɛ taa Moti a bɛ taa sugu jɔ a bɔtɔ a ka fulakɛ olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ musiden a ɲɛna o ma k'a bɛ t'o don mobili la o ye musilo ye a ye fulamuso dɔ ta Sofara Carrefour la a bɛ taa n'o fana ye Moti o bɛ taa den furakɛ a selen Manjo dugu dɔ lo bɛ yen ko Manjo à 5 km de Sɔmadugu a fɔlɔ tɛ dɛ à 5 km de Sɔmadugu et il y a un poste à Sɔmadugu c'est pas la première fois ni la deuxième ni la troisième ni la quatrième fois que ce même village o dugu kelen ni bɛ mɔgɔw bɔ car kɔnɔ k'a faga bani karuw kɔnɔ u b'o bɔ k'u faga n'o y'o bɔ o bɛ taa n'a ye a disparu la an kumana an ye fɛn bɛɛ kɛ y a pas vu de solution donc ni fagali nin kɛla lo min na ne yɛrɛ lo y'a initiative ta ne yɛrɛ lo y'a a kuma bɔ n ko ni ala sɔnna ma an bɛ axe nin tigɛ an t'a tigɛ an tɛ mɔgɔ bugɔ an tɛ mɔgɔ neni an tɛ mɔgɔ ka mobili kari an tɛ foyi kɛ mɔgɔ la mais sira ni an b'a tigɛ a bɛ tɛmɛ an ka yɔrɔ la lo insécurité min bɛ yen an b'a yira duniya bɛɛ b'a ye je pense que transporteurs ninnu ils sont mieux placés ka insécurité fɔ ka tɛmɛ an kan transporteurs ils sont mieux placés que nous parce que min bɛ siran la o b'a lɔn ka tɛmɛ an kan ce jour là il y a vu un chauffeur de Africa Tour a y'a kun don fɔlɔ vers les 5h30 a bɔla a ka car kɔnɔ a ko n'o a fɔla tile tan ale bɛ siɲɛ ko insécurité min bɛ sira la ko an ye min kɛ an m'a kɛ an yɛrɛ ɲɛ an y'a kɛ olu lo ɲɛ ko ale tɛ bɔ Bamako k'a miiri a bɛ se Moti n'a ma faga ko n'a sera Moti fana a t'a miiri a bɛ bɔ Moti ka se Bamako n'a ma faga entre Carrefour de Djéné et Sɔmadugu bon i kɔni bɛ se ka taa ni si ma ban i tɛ sa gidɔrɔn cɛman lo fagali bɛ kɛ dugu cɛman lo mɔgɔw bɛ jigin car la ka taa n'o ye dugu cɛman c'est même petit village là o ma ni mobiliw bɛ tɛmɛ ka taa Mopti kɔnɔ u bɛ to k'olu jɔ sira la wa ni mobiliw bɛ tɛmɛ ka taa Moti mobiliw dɔw lo bɛ yen ça fait 2 fois mɔgɔw bɛ bɔ Bani car kɔnɔ a yɔrɔ la n bɛ k'a fɔ Bani bɛ Bamako yan o bɛ bɔ car o bɛ na mɔgɔw ta car la ka taa n'o ye gendarme couché lo y'a minɛ dugu cɛman o ye kisɛ don a la waati min na kisɛ fɔlɔ a y'a bolo kɔrɔta k'o k'a kɛ ala kama n'o mako bɛ nafolo la k'a bɛ nafolo d'o ma k'a b'a bolo o ko non k'o mako tɛ nafolo la k'o mako b'a yɛrɛ lo la k'u mako b'a yɛrɛ la k'o mako b'a yɛrɛ ko ni wari don k'a bɛ wari don k'a bɛ wari d'o ma mais u ma se wari ma hali fɛn miskala zarratin o m'a ta kun il faut être clair
o ma foyi maga mobile kono o ye fulakɛ ni faga ka mosikɛ ni faga ka ale fana faga donc n'o ko siya ko lo je pense qu'il y avait 3 ethnies min fagala o lon donc siya ko kɛlɛ ko tɛ est-ce que tu sais Tcherno an ye sira tigɛ yɔrɔ min na kadɔ dugu lo est-ce que tu sais que sira tigɛla yɔrɔ min na dɔgɔnɔ dugu lo ouais ne lo b'o fɔ n ɲɛ bi o dɔgɔnɔ dugu 3 lo bɛ k'a yɔrɔ entouré an fɛ siya ko kɛlɛ tɛ yen mais mɔgɔw lo bɛ yen minnu armée la o ko minisiw bon minisi tɔgɔ tɛ moi je pense que ni État surtout je vais bien m'adresser au ministre de la réconciliation il n'a qu'à réconciliation a donné min kɛla ministre ye a ka réconciliation ɲɛɲini a k'a ɲɛlɔ est-ce que tu comprends n bɛ ka min fɔ n ɲɛni réconciliation ni a k'o lo ɲini k'o lɔn mun bɛ yen mun lo kan ka kɛ sinon Tcherno n b'a fɔ n ɲɛ yan ni 6 mois 7 mois ni Mali tora n taabolo la Mali bɛ kɛ Centrafrique ye ne m'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ o lo bɛ yen ne tɛ o n bɛ ka min fɔ n ye tiɲɛ lo marifa b'i kun a bɛ dɔ kun a bɛ dɔ gɛrɛ kun ne min y'a ta n kun n'i ma dugu bila n bɛ dɔ ɲini o est-ce que parce que i fana b'a fɔ k'i b'i yɛrɛ lakana voilà mun b'a to marifa bɛ mun bolo o kana ban e ka mɔgɔw la merci bon o lo bɛ sentir la moi je pense que ni mɔgɔw bɛ fɛ ka autodéfense kɛ o ka armée dayɛlɛ n'i bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ dɔrɔn armée ka dayɛlɛ i ka don armée kɔnɔ parce que armée kɔnɔ discipline bɛ yen mais hakila ministres cɛma discipline tɛ yen dɛ entre les ministres il y a pas de discipline vengeance bɛ sɔrɔ a la fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais aw kɛlen ka sira tigɛ ani sisan cɛ a ye yɛlɛma jumɛn don ko la bon yɛlɛma dɔ donna ko la il faut le dire an bɛ autorités fo k'o waleɲuman lɔn lo min na sira tigɛla c'était prévu pour 48 heures 48 heures c'était prévu pour 48 heures n y'o le prévoir 48 heures gouverneur kun tɛ yen mais gouverneur ka ciden a y'a ka ciden bila ka na vers les 13 heures et quelques o nana an sɔrɔ yen en attendant ATT ka mɔgɔw dɔ kun nana k'o bɛna ATT ka sukoya la n'i y'a mɛn Sofara ATT lo ATT ye gidɔrɔn don Sofara a ye permettre dilan ka di Sofarakaw ma Sofaraka tɛ yen foro tɛ min bolo bi ATT kelen ni bon n'an ye sira tigɛ fo ka ATT yɛrɛ ka sukoya mɔgɔw ka sira tigɛ tu sais que l'heure est grave o ye ko bɛɛ kɛ an ma sɔn gouverneur ka ciden nana o nana kuma n'an ye ko an ka sira bila ko ni Ala sɔnn'a ma o bɛna solution sɔrɔ an ɲɛ bon malo ni ye vidéo ye ne yɛrɛ bɔra ka taa kuma manifestation fɛ on était plus de 1000 personnes siya bɛɛ b'a la donc o ko ma ko o bɛ délai lo ɲini o ye délai d'a ma ko avant 10 jours ni Ala sɔnn'a ma o bɛ s'a ma effectivement avant 10 jours o sera ma parce que dimanche passé ministre saba taara ministre saba ministre de la sécurité ministre des territoriales ministre de la réconciliation ministre de la sécurité oui ministre de la territoriale de l'administration territoriale voilà et de la décentralisation voilà et de la réconciliation voilà o saba sera ma o sera moti samedi o kun bɛ moti mais olu saba bɛɛ ye sɔrɔdasiw ye o saba bɛɛ ye sɔrɔdasi o saba fana bɛɛ bɛ Sofara situation kalama u bɛɛ b'a kalama parce que je pense que o dɔw kun bɛ Sofara u dɔw kun bɛ il y a un camp de force spéciale à Sofara après les ont dit je n'ai pas les chiffres exacts on dit 600 à 700 personnes mais u taalen u ye mun fɔ ministre u taalen o ye le ministre de la réconciliation le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ani ka fara le ministre de la sécurité et de la protection civile merci o saba tɛ wa o saba lo taara d'accord kuma b'i o bolo taalen moti ni ma fili Mayiga ani ka fara Mayiga ani ka fara Kone kan Modibo Kone colonel Modibo Kone donc olu ani Wage voilà ani colonel Wage ils étaient là-bas mais a ma ne sɔrɔ yen mais u ye mun fɔ o taalen o sera moti o kumana o ye mɔgɔw wele ils ont écouté les gens lendemain o nana Sofara on nana Sofara au passage je vais les remercier je pense qu'ils ont donné un enveloppe dɔ de 60 avec 5 tonnes de riz mɔgɔ minnu bɔnɛna nka u ye dusuda kumaw fɔ aw ye o ye dusuda kuma minnu fɔ an ye o ko ni Ala sɔnn'aw ma ni Ala sɔnn'a ma o bɛna mesure ta ka mɔgɔw désarmer mais olu tɛ se k'o kan d'a ma parce que olu fana cila lo et c'est tout à fait normal parce que mɔgɔ b'olu fana kɔfɛ u bɛna ci lase u ma Bamako yan
o bɛ tila n'o bɛnna min kan o bɛ t'o lase a ma. O kɛra dimanche tɛmɛnen. O kɛra dimanche tɛmɛnen. An ka maire kun bɛ yen, on avait notre porte-parole des sages, on avait le porte-parole, an ka denmisɛnninw jɛkulu ka porte-parole ne de kun, mais olu ma ne sɔrɔ. O bɛ sɔrɔ. E de kun ye denmisɛnninw ka. C'est moi qui étais porte-parole de la jeunesse. D'accord. O ma ne sɔrɔ. Donc o b'a jira k'a fɔ a kɛra hɛrɛ kɔnɔ, faamaw taara a lamɛn, an ye wulikajɔ min kɛ, an ye kuma min kɛ, u y'a mɛn, u sera aw ma, u na aw kumana, u ye dusuda kumaw fɔ, o y'a jira k'a fɔ fura bɛna sɔrɔ a la, maa tɛna bɔnɛ ani la sira in kan tuguni. U bɛna wulikajɔ kɛ k'a fɔ Bandaw ani Mɔkutari Wali ni Asimi Goyita ye. U y'o fɔ. O y'o fɔ an ye. D'accord, maintenant kɔrɔfɔ jumɛn bɛ e bolo nin bɛɛ la? C'est à dire e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ autorité u k'u hakili to aw ka yɔrɔ la, sabula n'i k'i ka taa Mɔpti, n ko n'i ye Mɔpti de kɔtigɛ ka ba kɔtigɛ, mɔgɔw b'a fɔ ko i donnen Amadu Kufa kɔnɔ, mais n'i yɛrɛ to yen, nin kɔni i tɛ se ka taa Mɔpti yɛrɛ f'i ka tɛmɛ Sofara ninnu kan o. Sofara sirafara filɛ, Jɛnɛ sirafara filɛ. Merci. Donc goudron kelen don, i mana Segu cɛ tigɛ ka Segu sira minɛ k'i tilen ka taga, i bɛ taa tɛmɛ Bila kan, i bɛ taa tɛmɛ fo San kan. Mais yanni i ka San ninnu se San ma, ne hakili la i bɛ fɔlɔ Sofara sirafara walima o tɛ. Oui. Non, n'i tɛmɛna San kan, i bɛna Jɛnɛ sirafara. Jɛnɛ sirafara après i bɛna Sofara sirafara. Sofara sirafara kan. Après i bɛ taa Soma. A bɛɛ ye goudron jan kelen. Sirafara kelen foyi t'a la. A bɛɛ ye goudron jan kelen. Oh mais pourquoi o yɔrɔ fasugu bɛ taa kɛ tan? O ye danger de ye. O b'a jira k'a fɔ maa minnu b'a siraw kan tant que lakana ma na, kojugu dan don. Danger n'i ko danger fitinin don, a ka jugu danger min bɛ yɔrɔ nin na. An hakili b'an balimaw la. I bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ autorité. N bɛ min fɔ autoritéw ɲɛ. O ka mesure ta, o ka bɛɛ désarmer. Mɔgɔw o mɔgɔ bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ. Armée ka dayɛlɛ, i ka don armée na. I ka Mali dɛmɛ parce que armée kɔnɔ, si elle ne me trompe pas, discipline bɛ yen. Mali kɛn bɛ zingi lo ye bi, centre la. N bɛ centre le long, le Mali, on est dans une jungle. An bɛ yɔrɔ min na bi, l'air est grave, a bɛ ka juguya dɛ. Ala kana juguya. A bɛ ka juguya parce que fɛn bɛ bɛɛ kɔnɔ. Cɛrno i fa fagala, i ba fagala, ou bien i kɔrɔ fagala. Cɛrno fɛn bɛ kɔnɔ dɛ. I y'a yira, i m'a yira, bɛɛ fɛn bɛ kɔnɔ. N'a danna o ma, peut-être i bɛ se ka yafa. Mais sini fana dɔ wɛrɛ bɛ kɛ, i fana bɛ solution dɔ ɲini dɛ. Solution fila lo bɛ yen. Soit i bɛ boli, soit i b'i yɛrɛ sécuriser. Mais n bɛ min fɔ an ka autoritéw ɲɛ, o k'a ɲini o ka mɔgɔw lamɛn. Ethnie kɛlɛ tɛ centre la. Ethnie kɛlɛ tɛ. Non. C'est quasi faux. C'est quasi faux. Ne yɛrɛ ka dugu, ne bɛ bɔ dugu min na yɛrɛ, quand je dis Sofara, Sofara c'est mon arrondissement, ici de 5 km de Sofara. Donc u bɛ fɛ k'aw bila ɲɔgɔn na e bolo. O dɔrɔn lo bɛ yen. Et n'an ma jija an bɛna bila ɲɔgɔn na. N'an ma jija an yɛrɛ bɛna bila ɲɔgɔn na. Mais n'o wulila, n'o kumana bɛɛ fɛ, n'o ye bɛɛ lamɛn, o bɛna lɔn min bɛ yen. Mais faudra qu'ils écoutent, faut que ka mɔgɔw lo lamɛn. O kana sigi Bamako ka fɛn imaginer k'o kɛ réalité, c'est pas vrai. Mais comme an bɛ sɔrɔ yen, colonel Wage talen ani Modibo Kone ani ka fara colonel Mayiga kan, a ka dugudenw ye mun f'u ye? An y'a dugudenw y'a fɔ ɲɛ, o mako bɛ sécurité lo la. An ka dugudenw m'o ɲininka malifala, o m'o ɲininka foyi la. An ka dugudenw min fɔ ɲɛ k'o ka mɔgɔw désarmer. A ka dugudenw de f'u ye? O ka mɔgɔw désarmer. Cɛrno e yɛrɛ depuis i ma don baara na k'i bange ka se bi, e y'a mɛn ministre kɛla jamana jumɛn na, a jamana kɛla jamana ye. O ministre o jamana kelen tɔgɔ fɔ ɲɛ. Le Centrafrique a b'an kɔrɔ yan. Les milices. Les milices. Centrafrique b'an kɔrɔ yan bi. Min bɛ Centrafrique an bɛɛ b'a lɔn bi. Y a pas d'autorité. C'est parce que tout le monde a été armé. Mais n'o wulila n'o kumana bɛɛ fɛ, il est temps sisan o bɛ se k'a jɔ. Mais n'o tola an bɛ lingilanga min na bi ni, n'an tola o bolo la, a bɛ dafiri, n'a dafirila solution tɛ yen. Ala kan'o kɛ. N'a dafirila solution tɛ yen. Cɛrno an ka yɔrɔ la bi, i bɛ n'i delila ka don avion na, i bɛ turbulence mɛn yan. Turbulence ma dɔn. N'i donna a bɛ to ka lingila f'i jabe tigɛ. A y'i jate tigɛ, i bɛ miiri saya lo ma. I bɛ siran dɛ. I bɛ miiri o ma, an tɛ kuma, i bɛ miiri saya lo ma. A dɔ kɛra ka ne to avion kɔnɔ, ne ye n ka kɔlɔsi sama ka bɔ n ka saki kɔnɔ, ka kɔlɔsi minɛ n tɛgɛ la. N ko avion ma kɛ, n ko n'a kɛra BV ye, a ka bin n ka kɔlɔsi to n bolo. O la n ko ɲuman bɛ taa lahara. O bɛ maa jatigɛ dɛ. Bon n'o avion ye air tan kɛ o la, air tan i bɛ saya miiri, o ka jugu dɛ. N'i ma jija, hali n'i ma sa, hali ni avion ma bin, e kɔni jigilen ko wɛrɛ b'i sɔrɔ. Bon an bɛ turbulence le kɔnɔ. Aw bɛ turbulence de kɔnɔ. An bɛ turbulence le kɔnɔ an ka yɔrɔ la. I tɛ su man di tile man di, i t'a miiri ko bin bɛna la sini sɔgɔma a bɛ sɔrɔ, c'est quasi impossible.
hali ministre minu taara yen o taara moti o sunogola o kuma miiri sini b'o sɔrɔ Allahu Akbar ala ka ko nɔgɔya olu b'an fɛ yen fo ka fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛ maliyɛn bɛɛ k'a mɛn ko dɔ bɛ mali la fo que maliyɛn lo k'a dabila fo que autorités fana k'o dabila tu sais que yanni bi ka se fɔlɔ la a kun bɛ nord la n'an ye nordisi o nordisi min ye an b'a fɔ rebelle lo tu as vécu ça à Bamako hali n'i ye tulobilen dɔ ye dɔrɔn i b'a fɔ rebelle lo sans savoir munna a bɛ kɛ rebelle ye parce que marifa bɛ tulobilen dɔ kɔnɔ tulobilen dɔ bolo est ce que o b'ale kɛ rebelle ye bon bi fula o fula yela a bɛ fɔ ko rebelle lo parce que mun fula lo Tcherno fulaw ka ko il faut te retourner à 2012 tu vas bien comprendre et m'a fɔ autorité ils n'ont qu'à se retourner à 2012 après kɔnna c'est mun kɛla après kɔnna n'o y'o yɛrɛ ɲininka mun kɛla après kɔnna ils vont trouver la solution après kɔnna y a vu quoi n'o o retourné là après kɔnna mun kɛla o bɛna solution sɔrɔ après kɔnna fula o fula yela a bɛ faga y a vu sarne o sɔrɔla Seware o sarne sɔrɔla Seware hakili kun b'a kalama fula sarne o parce que fulaw dɔ yela Azawad cɛma est ce que o bɛ fula bɛɛ kɛ terroriste ye o tɛ fula bɛɛ kɛ terroriste ye mais ni ne tɛ se ka kisi Mali état bolo ni mɔgɔ yɛrɛ nana ko a bɛ n lakisi a ye marifa di dɔw ma o kama dɔw ye marifa ta o ma marifa ta ko wɛrɛ kama dɛ o fana ye marifa ta autodéfense kelen lo kama k'u yɛrɛ lakana autodéfense kelen ni fulaw ye marifa ta olu kama c'est moi je te dis bon a bɛ fɔ min ma bi fana olu fana ye marifa ta autodéfense lo kama a tɛ minnu bolo fana o fana bɛ laban ka marifa ta autodéfense la on se trouve où ala k'an kisi a ma donc o ka wuli o ka réconciliation kɛ ils n'ont qu'à parler aux uns et aux autres kosɛbɛ o ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka mɔgɔw o ka yafama ɲini mɔgɔw fɛ c'est des jeunes minnu bɛ bi pouvoir la c'est des jeunes dɔw yɛrɛ bɛ o ma kɔrɔ ne parce que moi j'ai 40 ans est-ce que tu comprends o ka wuli o ka cachet dɔ bila o ka histoire dɔ bila Mali ɲɛ minnu bɛ wolo bi kɔfɛ o ka histoire dɔ mɛn k'o kun ye nin kɛ Mali la et o bɛ se k'a kɛ c'est juste de réconcilier les gens ka ku mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka yɔrɔ la sɛnɛkɛla baganmara la a banna musi min yɛrɛ bɛ Sofara hali Burkina an b'a fɔ a tɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan parce que o tuma maa minnu bɛ nin fagali in kɛ u lakomadɔn kosɛbɛ vraiment mɔgɔ minnu ye ninnu kɔni faga ils étaient en tenue donzo donzo fini tun b'u la olu b'o la mais donzo fini c'est pas une référence c'est à dire que a bɛ se ka kɛ donzow don comme olu tɛ parce que bɛɛ bɛ se ka donzo fini don donzo fini lo kun b'o la folikan laban jumɛn b'i bolo folikan laban min bɛ n bolo sofarakaw tɔgɔ la n b'a fɔ sofarakaw bɛɛ ma o ni ce o ni baraji o ka ɲɔgɔn minɛ a fula tɛ bamanan tɛ kadɔ tɛ musi kɛ o ka kɛ ba kelen fa kelen o ka kɛ ba kelen fa kelen o ka ɲɔgɔn minɛ sini n'o ye min ɲini autorités fɛ n'o ma se k'a ɲɛ sɔrɔ hali bi o ka bɔ o ka sira tigɛ o kana mɔgɔ bugɔ o kana mɔgɔ nɛni o ka sira tigɛ hali sini ni réponse ma sɔrɔ o ka sira tigɛ hali sini ka réponse ɲini o ka droit lo o ka droit tɛ a n'o tigɛra taro y'a ɲɛ e bolo mais est ce que o ka droit tɛ n'i y'a ye bi an b'a kuma fɔ sira lo tigɛla o sinon ne t'a kuma kɛ o est ce que ni sira kuma tigɛ ne b'a kuma kɛ e y'a kuma kɛ sira lo tigɛla o sinon minnu kun bɛ faga hali a tɛ don i tolo la parce que mouvement dɔ lo créé la e y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ y'a mɛn o kɔfɛ kunnafonidilaw an caman kumana kan wa mouvement dɔ le créé la donc hali sini n'o ma solution sɔrɔ ni fagali bɛ ka continuer hali bi solution o ka bɔ hali bi o ka sira tigɛ sinon n'a fɔla ko an ka marché Sofara dugu kɔnɔ mɔgɔ si t'an ye mais n'an ye sira tigɛ mobili min kun jɔn bɛ o lon na c'est plus de 300 c'est plus de 300 voitures olu kun jɔn bɛ yen de 5h à 14h a tɛ tɛmɛ o kan donc an ka armes yo yɔrɔ lo ye quoi pour que on nous écoute en tant que ko wɛrɛ kama on veut que on nous écoute fo k'a lɔn ko maliyɛndenw dɔw bɛ yɔrɔ dɔw fana tɔɔrɔn lo d'accord Cukari oui n b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci vraiment i ka kɔrɔfɔ la kuma ɲɛna kosɛbɛ faamaw y'a mɛn maliyɛnw y'a mɛn maliyɛnw a bɔra ka Cukari ka kɔrɔfɔ mɛn nin waati in na ale bɔra Sofara de a bɔra Sofara cɛ mun n'a fagara a dɔgɔkɛ de ale a dɔgɔkɛ de filɛ nin ye tan olu de sira tigɛ a nana Bamako a y'a yamaruya k'a fɔ ko f'a ka kuma o y'a sɔrɔ an kun y'a yɛrɛ ɲini
nka an sera k'a sɔrɔ alhamdulilayi a nalen filɛ ouverture média la ko in dɛmɛna cogo min na a filɛ k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ tigɛ la tɔgɔ ye olu yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ ale de tun bɛ jama ɲɛma ka sira tigɛ k'a fɔ ko mobili ti don sofara kɔnɔ mobili ti bɔ ko tant que jamana ɲɛmaw m'u kɔfilɛ o la o kɛlen anw fana da donna na ka kuma caya bɔlɔlɔw sanfɛ anw kunnafonidilaw kumana kan mun b'a to faamaw bɛ se ka kɔrɔfɔ in mɛn cogo min na faamaw tulo donna na maliyɛnw k'u ye wulikajɔ sabati ko o y'a sɔrɔ gouverneur ye wulikajɔ kɛ ka taa fɔ ye k'u ka sabali yanni tile 10 fɛ u bɛ n'u gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ k'a ɲɛfɔ mali faamaw ye u ka se ka taa degun mun b'u la u ka fura sɔrɔ a la o sababu la cɔgari bɔra k'a fɔ k'an ka ministres taara yen ministre saba bɔɲɔgɔnko le ministre de la réconciliation ni o ye colonel Wage ani ka fara le ministre de la sécurité de la protection civile ni o ye le colonel Modibo Kone ye ani ka fara le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ni o ye colonel Maïga ye olu yi k'u saba de farala ɲɔgɔn kan k'u kunsi sofara ma anw damagalen kɔrɔfɔ in na ka kumaw fɔ u taara mun b'a to ka se ka taa fura sɔrɔ sofarakaw ka degun na cogo min na cɔgɔ de bɔra k'a fɔ k'u kɔni ko k'u bɛna fura sɔrɔ a la ko sofarakaw ko k'u mago bɛ lakana na ko lakana tɛ yan u ka mɔgɔ tɛ se ka bɔ tuguni u ka dugu la ka taa mɔpiti kɔnɔ ka taa sanni kɛ ka na gudɔrɔn sanfɛ fagali tɛ kɛ kungo kɔnɔ a tɛ kɛ cɛmancɛ la a tɛ kɛ dogodogoni na gudɔrɔn sanfɛla mun yɛrɛ ye maaw boli yɔrɔ ye dugu kɔnɔna yɛrɛ la marifa de bɛ denmisɛnninw bolo ka marifa ci cogo min y'u ja a maliyɛnw olu ko k'u kamana ganbɛ ko ni nin ko in bonyana ta olu ka maaw fagali bɛ ka dali kɛ olu la olu yɛrɛ laban fana b'u yɛrɛ lakana an b'a fɔ ten wa k'u b'a ɲini faamaw ka wuli k'u jɔ k'u yɛrɛ tɛ fɛn k'u yɛrɛ lakana a ka d'olu ye hali bi wulikajɔ ka sabati wa b'u ka faamaw dɛmɛ u bɛ an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an ka mali minisiri minnu fana bɛ k'u taara k'u b'u dɛmɛ nka ko kuma in kana kɛ fɔlen dɔrɔn ye a ka kɛ kɛwale ka kɛ olu k'a ye k'o de ka d'u ye o de ye cɔkari sekun ye yan bi ka se ka fɔli ninnu lase ka ɲɛ mun b'a to a faamuyali ka se ka kɛ kosɛbɛ ka ɲɛ mun b'a to caman bɛ yen o ka se ka bɔ gɛlɛya la sofarakaw kan cogo min na maliyɛnw sofara mɔpiti mara don an bɛ dugawu k'u bɛɛ ala k'u bɛɛ lakana ala ka kisi na sofara n'a lamini bɛɛ la jɛnɛ mara fo ka taa se mɔpiti yɛrɛ dugu kɔnɔ ala k'o bɛɛ lakana an dalen b'a la k'a fɔ an ka faama minnu nalen filɛ finitigiw don u yɛrɛ bɛ degun ninnu caman dɔn parce que u fana ye guerrew kɛ u fana ye kɛlɛw kɛ u b'a kɛ cogo dɔn donc valan b'olu yɛrɛ de bolo sisan Goïta yɛrɛ tun bɛ sofara Goïta yɛrɛ tun bɛ sofara Assimi Goïta yɛrɛ a bɛ sofara la a bɛ sofara dɔn kosɛbɛ Assimi Goïta yɛrɛ o ye kuma bannen le ministre Mokhtar Wane vient de Sofara le ministre Mokhtar Wane vient de Sofara o ka du bɛ o ka fɛn bɛɛ bɛ k'anw di Bandiagara o ka sigi fanba kɛla Sofara Mokhtar Wane yɛrɛ ka fanba bɛɛ kɛra Sofara kɔnɔ donc a tɛ tɛmɛ Sofara kalo a tɛ tɛmɛ o kan vraiment o y'a dan ye ne yɛrɛ tun t'o bɛɛ kalama bon ne b'o fɔ n ɲɛ bi donc sofarakaw ko k'u mago bɛ lakana na Mokhtar Wane k'u mago bɛ lakana na k'a ka kɔfiliw la sofarakaw ko k'a k'u dɛmɛ u ko nin ko mun kɛra k'u tɛ fɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ tuguni k'u jigi danbɛ aw kan u jigi bɛ ala kan k'u jigi bɛ aw kan donc kuma bɛɛ fɔra k'a ban hakili la faamuyali sɔrɔla la cogo di an b'a fɔ aw y'ale bi i ka sofarakaw i k'an ka duwawu sama u ma i ka ouverture média baarakɛla bɛɛ ka foli lase u ma k'a f'u ye k'an b'u kɔ anw ka laɲini ye jamanadenw de ka lafiya sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sira o sira kan anw de da tant que gɛlɛya bɛ jamanadenw kan anw bɛ wuli k'an jɔ anw tɛ sunɔgɔ fiyewu wa ni jamanadenw ye lafiya sɔrɔ anw bɛ tɛgɛrɛ f'u la wa faama ɲuman minnu y'a kɛ an b'olu fana remercier ka duwawu k'u ye nka an b'a fɔ ninnu minnu filɛ nin ala k'a ta fanga d'u la o de y'an ka laɲini ye ala k'a ta fanga d'u la ni mun fana bɔra a ko tɔnɔ an tɛna lajɛ dimanche tɛmɛnen dɔrɔn u bɔra yen o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ yan foyi la donc u bɔra yen u taara aw lamɛn k'o kɛra cogo min na donc an bɛna an sigi k'u lajɛ kalo kelen kɔnɔ an bɛna lajɛ ni yɛlɛma min donna ko la ala ka yɛlɛma don ko la ala ka caman bɔ l'insécurité la merci sofarakaw bɛɛ tɔgɔ la vraiment merci a ka wuli ka jɔw la merci depuis ko daminɛna fo ka se bi vraiment je pense que acteurs ye kosɛbɛ a ye acteurs ye an kɔni tun bɛ sira kan d'accord mais ka kuma tɔgɔ lase dunya ma a fana kɛla acteurs ye merci beaucoup n b'a fɔ sofarakaw bɛɛ tɔgɔ la n'a fɔla sofara fakala ça fait 30 villages 30 villages an b'u bɛɛ fo bɔ b'a la dɔgɔnɔ b'a la mosi b'a la fula b'a la jɔgɔramɛ b'a la Allahu Akbar an bɛ ouverture média fo n'o bɛɛ tɔgɔ ye o diyara n ye don nataw la ban tuguni ka jɔgɔramɛ jɛkulu ko amical Diawan bɛ yen jɔ suguya bɛɛ o y'a k'a la a tɛ tɛmɛ o kan jɔ suguya bɛɛ o y'a k'a la vraiment an b'olu fana fo ne yɛrɛ b'a la amical la a banna o jɔ suguya tɛ yen o ma min k'a la ok o ɲɛna ka tila ka hali bi k'a fɔ autorités ɲɛ ils n'ont qu'à chercher u ka mɔgɔw réconcilier c'est là la base kosɛbɛ o de ye ko u ka kuma mɔgɔw fɛ u ka mɔgɔw ka degun la u ka kuma u ka taa mɔgɔw lamɛn il faut ka mɔgɔw ta minnu ka baara y'o ye u kana mɔgɔ ta ko fɛn bɛ d'a ma dɔrɔn a bɛ taa dolokiba b'a bolo non u ka mɔgɔw ta minnu b'a baara la minnu bɛ zone lɔn
mini boy son ka taa jaune côté bɛɛ la u ka taa mɔgɔw lamɛn c'est ça suffit n'o kɛra olu yɛrɛ ka baara bɛ nɔgɔya u bolo kosɛbɛ ça suffit d'écouter des gens n'o ye mɔgɔw lamɛn dɔrɔn u bɛna lɔn min bɛ yen il faut écouter il faut vraiment écouter les gens a banna ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ autorités ɲɛ ils n'ont qu'à écouter les gens u ka centre mɔgɔw écouter o yɛrɛ ka wuli ka taa mɔgɔw écouter u bɛ solution sɔrɔ ala k'a ɲɛ an ka faamaw bolo ala k'aw fana lakana ala ka bɛn don jamana kɔnɔ an b'a fɔ sofarakaw an fana ka foli bɛ bilo ye don nataw la inshallah an fana bɛ wuli ka jɔ sabati ka se sofara kɔnɔ ka taa ɲɛ da ko ninnu kan a bɛ cogo min na ala ka o don yira na maliyɛnw an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw balimakɛ na aw denkɛ kun don cɔrɔnɔjɛ ouverture media la ani ka fara an ka équipe bɛɛ kan donc nin ko ninnu kɔni ni de bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na sofarakaw sera an ma donc kuma mun b'u bolo u filɛ k'a fɔ aw fana ye donc u bɛ fɛ an bɛɛ k'u dɛmɛ ɔ aw ka dɛmɛ bɛ kɛ jumɛn o ye partager a y'a partager ka ɲɛ kosɛbɛ mun b'a to Asimi Goyita bɛ se ka nin mɛn mun b'a to Wage bɛ se k'a mɛn cogo min na mun b'a to ministre saba fɛn fɛn n'a bɛɛ bɔra yen nɔ Modibo Kone fo ka taa se Mayiga ma u bɛɛ ka se ka kɔrɔfɔ mɛn k'a fɔ ko u ka taali mun n'a kɛra a diyara sofarakaw ye ɔ u bɛ fɛ ko in kɔni a ka lawaleya ka ɲɛ kosɛbɛ lakana ka ɲɛ yen kosɛbɛ mun b'a to olu bɛ se ka kisi u n'u ka baarakɛfɛnw an'u furumusow an'u ka denbayaw donc an b'o laɲini kɛ hali bi ala k'o sabati aw ye an b'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sɔnni tuguni ouverture media bɔlɔlɔ kan merci à toutes et à tous Cukari merci bien